n'ai pas dit ça à mes parents, mais c'est quelque chose. Ok, moi, je voulais partir parce que j'avais soif d'autre chose. Je cherchais quelque chose. Moi aussi, disons que j'avais besoin d'avoir un but à la vie. Je ne conçois pas de vivre sans but. Je ne peux pas concevoir. Je vois des gens autour de moi en France qui vivent sans but. Tu es tout le temps en train de chercher quelque chose, mais ça ne fait rien, il n'y a pas de but. Ils vivaient au jour le jour. Jamais envie de vivre au jour le jour. Pourquoi faire? Travailler, jamais travailler. Gagner de l'argent, j'ai gagné de l'argent. Et quoi? Ça ne me donnait pas, ça n'emplissait pas un besoin que j'avais là, dedans. Un besoin d'autre chose. Une raison de vivre. Ah, j'aime beaucoup mon pays. Si je n'aime pas quitter mon pays et aller dans un autre pays. Aller dans un autre pays, faire mes tourismes et revenir. C'est tout ce que je veux. Mais rester dans un autre pays et vivre ce que les gens sont en train de vivre actuellement, moi je n'en veux pas, moi je veux mourir dans mon pays. Parce que dans ce pays, tu es plus libre, tu vis librement, tu connais les gens. Les gens ne te feront rien, ils savent que tu es du pays. Mais là-bas, où on ne te connaît pas, où tu vas chercher l'argent, où on dit, aujourd'hui, tu n'es pas chez toi, où tu n'es pas... Non, 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 non. Il n'y a pas une solidarité assistante là-bas. Moi, je préfère vivre dans mon pays et mourir dans mon pays. Quitter son pays, c'est la Change the world as we know it. Change the world as we know it. Chez soi. Okay. Por eso te digo, siempre irse tuvo que ver con buscar mejores condiciones de lucha. O sea, en ese sentido, me fui a Argentina porque si estaba ahí no tenía capacidad de lucha, estaba muy cercano. Me fui de Chile porque si seguía ahí estaba muy cercano. Me volví a Argentina porque estaba muy cercano. De Europa me fui porque me aburría como un hongo y fui a México porque desde ahí me da la sensación de que podía encontrar formas de lucha, ¿no? Volví a Argentina porque se abrió la posibilidad de más lucha, ¿no? Vengo aquí porque es una forma de aprender otras luchas, ¿no? O sea, en el caso de mi vida siempre está muy vinculado a esa determinación. Поэтому я оставляла свою родину. Ну, у меня было безвыходное положение. Если было бы у меня хоть малейшее, хоть немного нормальной, спокойной жизни, я бы остался там. У меня материальная проблема не было там. Мы жили, спасибо Богу, и у нас и хлеб было, и кушать было, и одевать было. No, thank me. Do not thank me. I didn't do nothing. Угрожали всегда смертью, и поэтому я оставляла телефон своей родины. Don't thank me. И все, но мне очень трудно, потому что у моей мамы 70 лет, я очень боюсь потерять ее и не увидеть. Вот это меня мучает. Если была возможность не приехать, я бы не приехала, но это невозможно было. لأنه تركت العراق من المآثار ومن القتل ومن النهب ومن الصناعة والتعذيب من هيك الواحد يترك بلده وترابه لا